So yun, good day guys. Ito na yung pinagawa sa ating unit. Tapos nag-request si sir na merong scope. Yun, butane take to. Tapos yung bala niya bulitas na 5mm. Maka bolt action na din. Tapos 5 seconds lang. Sarado yung bolt action. Tapos ayan guys, ito pa lang muna. May kita nyo naka red dot na yan. Test nyo lang kung paano magpatawa. Oh guys, bote naman tayo ng GSM Blue.